हरे कृष्ण राधे राधे गोपाल सोना लीला कथा चैनेले आपनादेर सुस्वागतम। आमी आपनादेर सखी बृंदा देवी दासी सकल वैष्णव भक्तबृंदेर चरणे कोटि कोटि प्रणाम। प्रत्येक बारेर मतो आबारो आसते चलेछे रमा एकादशीर उपवास। तो आमरा सकलेई जानी सोमवार 28 अक्टोबर हच्छे रमा एकादशीर उपवास। ताई आमरा एकादशी सुंदरभावे पालन करब एवं तार संगे श्रवण करब एकादशीर माहात्म्य। तो आजके आमी निये चले एसेछि रमा एकादशीर माहात्म्य। एक समय युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के बोलें, हे जनार्दन, कार्तिक मासेर कृष्ण पक्षेर एकादशीर नाम ओ माहात्म्य कृपा करे आमाय बोलुन। श्री कृष्ण बोलें, हे राजन, महापाप दुराकारी सेई एकादशी रमा नामे विख्यात। आमी एखन एर माहात्म्य वर्णना करछि, आपनि ता मनोयोग सहकारे श्रवण करुन। पुराकाले मुचुकुंद नामे एकजन सुप्रसिद्ध राजा छिलेन। देवराज इंद्र, जम, वरुण और धनपति कुबेरेर साथे तार बंधुत्व छिलो। भक्त श्रेष्ठ विभीषणेर साथेও तार अत्यंत स्वभाव छिलो। तिनी छिलेन विष्णु भक्त और सत्य प्रतिज्ञ। এই রূপে তিনি ধর্ম অনুসারে রাজ্য শাসন করতেন। চন্দ্রভাগা নামে তার একটি কন্যা ছিল। চন্দ্রসেনের পুত্র শোভনের সাথে তার বিবাহ হয়েছিল। শোভন একসময় শ্বশুর বাড়িতে এসেছিল। दैवक्रमे सेदिन छिलो एकादशी तिथि। स्वामी के देखे पति परायणा चंद्रभागा मने मने चिंता करते लागलो, हे भगवान, आमार स्वामी अत्यंत दुर्बल, तिनी क्षुधा सह्य करते पारेन ना। एखाने आमार पितार शासन खूबई कठोर। दशमीर दिन तिनी नागड़ा बाजिए घोषणा करे दिएछेन जे एकादशीर दिने आहार निषिद्ध। आमी एखन कि करी? राजार निषेधाज्ञा शुने शोभन तार प्रियतमा पत्नी के बोल्लो, हे प्रिय, एखन आमार की कर्तव्य ता आमाके बोलो। उत्तरे राजकन्या बोल्लो, हे स्वामी, आज एई गृहे एमन कि राज्य मध्य केउई आहार करबे ना। मानुषेर कथा तो दूरे थाकुक, पशुरा पर्यन्त अन्न जल मात्र ग्रहण करबे ना। हे नाथ, यदि तुमी ए थेके परित्राण चाओ तबे निज गृहे प्रत्यावर्तन करो। एखाने आहार करले तुमी सकलेर निंदा भाजन हबे एवं आमार पिताओ क्रुद्ध हबेन। एखन विशेषभावे विचार करे जा भालो हय तुमी ताई करो। साध्वी स्त्रीर एई कथा शुने शोभन बोल्लो, हे प्रिये, तुमी ठीकई बोलेछो, किन्तु आमी गृहे जाबो ना। एखाने थेके एकादशी व्रत पालन करब। भाग्ये जा लेखा आछे ता अवश्यई घटबे। एइभावे शोभन व्रत पालने बद्धपरिकर हलेन। समस्त दिन अतिक्रांत हुए रात्रि शुरू हलो। वैष्णवदेर काछे सेई रात्रि सत्यि आनंदकर, किन्तु शोभनेर पक्षे ता छिलो बड़ई दुःखदायक। केनना क्षुधा तृष्णाय से क्रमे दुर्बल हये पड़लो। एभावे रात्रि अतिबाहित होले सूर्योदयकाले तार मृत्यु हलो। राजा मुचुकुंद साड़म्बरे तार सब दाह कार्य सुसम्पन्न करलेन। चंद्रभागा स्वामीर अंत्येष्टि क्रिया समाप्त करे पितार आदेशे पितृगृहेई बास करते लागलो। कालक्रमे रमाव्रतर प्रभावे शोभन मंदराचल शिखरे अनुपम सौंदर्य विशिष्ट एक रमणीय देवपुरी प्राप्त हलेन। एमन समय मुचुकुंदपुरे सोम शर्मा नामे एक ब्राह्मण तीर्थ भ्रमण करते करते सेखाने उपस्थित हलेन। रत्नमंडित विचित्र स्फटिक खचित सिंहासने रत्नलंकारे भूषित राजा शोभन के तिनी देखते पेलेन। गंधर्व और अप्सरागण द्वारा नाना उपचारे सेखाने तिनी पूजित हच्छिलेन। मुचुकुंदेर जामाता रूपे ब्राह्मण ताके चिनते पेरे तार काछे गेलेन। शोभनও সেই ব্রাহ্মণকে দেখে আসন থেকে উঠে এসে तार चरण बंदना करलेन। शशुर मुचुकुंद और स्त्री चंद्रभागा सह नगरबासी सकलेर कुशल बार्ता जिज्ञासा करलेन। ब्राह्मण सकलेर कुशल संबाद जानालेन। जिज्ञासा करलेन, एमन विचित्र मनोरम स्थान केउ कखनो देखेनी, आपनि किभाबे एई स्थान प्राप्त हलेन ता सविस्तारे आमार काछे वर्णना करुन। शोभन बोललेन जे कार्तिक मासेर कृष्णपक्षिया रमा एकादशी सर्वव्रतर मध्य श्रेष्ठ। आमी ता श्रद्धा रहित भावे पालन करलेও ता आश्चर्यजनक এই फल लाभ करेছি। আপনি কৃপা করে চন্দ্রভাগাকে সমস্ত ঘটনা জানাবেন। সোম শর্মা মুচুকুন্দপুরে ফিরে এসে চন্দ্রভাগার কাছে সমস্ত ঘটনার কথা জানালেন। ব্রাহ্মণের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত চন্দ্রভাগা বললেন, হে ব্রাহ্মণ, আপনার কথা আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।
তখন সোম শর্মা বললেন, হে পুত্রী, সেখানে তোমার স্বামীকে আমি স্বয়ং স্বচক্ষে দেখেছি। অগ্নিদেবের মতো দীপ্তিমান তার নগরও দর্শন করেছি, কিন্তু তার নগর স্থির নয়। তা যাতে স্থির হয় সেই মতো কোনো উপায় করো। এসব কথা শুনে চন্দ্রভাগা বললেন, তাকে দেখতে আমার একান্ত ইচ্ছা হচ্ছে, আমাকে এখনই তার কাছে নিয়ে চলুন। আমি ব্রত পালনে পূর্ণ প্রভাবে এই নগরকে স্থির করে দেব। তখন সোম শর্মা চন্দ্রভাগাকে নিয়ে মন্দার পর্বতে বামদেবের আশ্রমে উপনীত হলেন। সেখানে ঋষির কৃপায় ও হরিবাসর ব্রত পালনের ফলে চন্দ্রভাগা দিব্য শরীর ধারণ করল। দিব্য গতি লাভ করে নিজ স্বামীর নিকট উপস্থিত হলেন। প্রিয় পত্নীকে দেখে শোভন অতীব আনন্দিত হলেন। বহুদিন পর স্বামীর সঙ্গ লাভ করে চন্দ্রভাগা অকপটে নিজের পুণ্য কথা জানালেন। হে প্রিয়, আজ থেকে 8 বছর আগে আমি যখন পিতৃগৃহে ছিলাম, তখন থেকে এই রমা একাদশীর ব্রত নিষ্ঠা সহকারে পালন করতাম। এই পুণ্য প্রভাবে এই নগর স্থির হবে এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত থাকবে। হে মহারাজ, মন্দারাচল পর্বতের শিখরে শোভন স্ত্রী চন্দ্রভাগা সহ দিব্যসুখ ভোগ করতে লাগলেন। পাপ নাশিনী ও ভুক্তি মুক্তি প্রদায়িনী রমা একাদশীর মাহাত্ম্য আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। যিনি এই একাদশীর ব্রত শ্রবণ করবেন, তিনি সর্ব পাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণু লোকে পূজিত হবেন। ইতি রমা একাদশীর মাহাত্ম্য সমাপ্ত। তো এই ছিল রমা একাদশীর মাহাত্ম্য। তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি মাহাত্ম্য দেখে যে রমা একাদশী আমাদের সকলের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা সুন্দরভাবে একাদশী পালন করব, আর একাদশীর দিন বেশি বেশি করে নাম জপ করব, আর একাদশীর মাহাত্ম্য অবশ্যই শ্রবণ করব এবং বাড়ির সকলকে শ্রবণ করাবো, নিজে পাঠ করার চেষ্টাও করব। সবাই একসঙ্গে বলুন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরি বল। রাধে রাধে। সকলকে জানাই একাদশীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন।